Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. These shlokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaaya. Simple meaning of Dashakam 55, Sloka 7. The Gopa boys and the cows became worried when they could not see you and went to the bank of the Yamuna river. In Gokula, the Gopas also saw many bad omens in their homes and quickly rushed towards the Yamuna. தசகம் 55 ஸ்லோகம் 7 எளிய அர்த்தம். கோபகுமாரர்களும் மாடுகளும் உன்னை காணவில்லை என்பதால் கவலைக்குள்ளானார்கள் மற்றும் யமுனை நதிக்கரைக்கு சென்றார்கள். கோகுலத்திலும் கோபர்கள் பல தீய அறிகுறிகளை பார்த்து அவர்கள் யமுனை நதி நோக்கி விரைந்தனர். श्रीमन् नारायणीयम् दशकं 55 श्लोका 7 अविलोक्य भवन्तम् अथ आकुलिते अविलोक्य भवन्तमथाकुलिते तटगामिनि बालकधेनुगणे तटगामिनि बालकधेनुगणे अविलोक्य भवन्तमथाकुलिते तटगामिनि बालकधेनुगणे अविलोक्य भवन्तमथाकुलिते तटगामिनि बालकधेनुगणे अविलोक्य भवन्तमथाकुलिते तटगामिनि बालकधेनुगणे व्रजगेहतले अपि अनिमिक्तशतम् व्रजगेहतले अपि अनिमिक्तशतम् व्रजगेहतलेऽप्यनिमिक्तशतम् समुदीक्ष्य गता यमुनां पशुपाः समुदीक्ष्य गता यमुनां पशुपाः व्रजगेहतलेऽप्यनिमिक्तशतम् समुदीक्ष्य गता यमुनां पशुपाः व्रजगेहतलेऽप्यनिमिक्तशतम् समुदीक्ष्य गता यमुनां पशुपाः व्रजगेहतलेऽप्यनिमिक्तशतम् समुदीक्ष्य गता यमुनां पशुपाः अविलोक्य भवन्तमथाकुलिते तटगामिनि बालकधेनुगणे व्रजगेहतलेऽप्यनिमिक्तशतम् समुदीक्ष्य गता यमुनां पशुपाः अविलोक्य भवन्तमथाकुलिते तटगामिनि बालकधेनुगणे व्रजगेहतलेऽप्यनिमिक्तशतम् समुदीक्ष्य गता यमुनां पशुपाः अविलोक्य भवन्तमथाकुलिते तटगामिनि बालकधेनुगणे व्रजगेहतलेऽप्यनिमिक्तशतम् समुदीक्ष्य गता यमुनां पशुपाः अविलोक्य भवन्तमथाकुलिते तटगामिनि बालकधेनुगणे व्रजगेहतलेऽप्यनिमिक्तशतम्
निमिक्तशतं समुदीक्ष्य गता यमुनां पशुपाः अविलोक्य भवन्तमथाकुलिते तटगामिनि बालकधेनुगणे व्रजगेहतलेप्यनिमिक्तशतं समुदीक्ष्य गता यमुनां पशुपाः अविलोक्य भवन्तमथाकुलिते तटगामिनि बालकधेनुगणे व्रजगेहतलेप्यनिमिक्तशतं समुदीक्ष्य गता यमुनां पशुपाः